ए गुल्लू तुम आंब आउ नाही आंब आउ नाही ओ की दुख ए आंबटा गला भाई ए आंबटा देबे गुल्लू को सेटा रखी जगी जगी माँ मु जाऊँ आनी तलू नाई नाई मु जाऊँ आनी हाँ तमें कौटी साई हाउ ताले आंब आज परा होची जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुँच समस्ते भलरे थे आम भी भलरे अच्छु आ गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची आज देखो आमर गोटे खुशीर दिन आज आमर आंब परा होची आमर मौसांगर गछ बढ़िया बढ़िया लगे बढ़िया आंब एक्चुअली सबू गचर आंब आम भी टेस्ट कलु बहुत ही टेस्टी टेस्टी आंब आई गछटा बाकी अच्छी कहीं ये गछटार पाचि नाला आंब गुड़ा एड़ा एक्चुअली रज पर गछटार आंब पाचे तो से रज सरी सारा आए पाचिया पाचिया पूरा बढ़िया देखा गला मैंने आंब गुड़ा पाचिला भाया आ गुलू तो गोटे जगिकी रखी थे आपण सहित मुझे सेयार करी से आंबटा गुलू केमी प्रतिदिन माने पवन है माने गुलू धाई आसी देखती आंबटा पड़गलानी तो किंतु आंबटा बहुत ही स्ट्रंग थिला सेटा जमा भी पड़नी गुलू से जगी जगी रखी थे आज भाई से पारिदेले जस्ट पारुंच मुझे देखिली तो मुझे भाविली कि वीडियो करवा भाई केते बढ़िया कि चढ़ी गोटे केते बढ़िया देखूँ आपण मैंने आपण मान एरिया भी एमती कराऊँ कि नहीं मत कमेंट सेक्शन में जनइबे आमर एमती ही पारा हुए आंब जिते परा हुए गोटे बस्ताटे से आगे टंगे दिखती आंबटा को लेकिन से मोड़ी दिखती आउ से आंबटा बस्ता भितर रही जाए तो आंबटा जो तले पड़ जाए ना से खराब हो जाए तो से एमती करें ना तार तले पड़ोनी आउ खराब होबार चांसेस रही तो आंबटा भल से पूरा चारिपटू पाचि पार आ पचिबनी आंबटा तो भल लगे एमती कले किंतु यही गछटार आंब कौन भल नुहे बोली माने आमको ये ओनर भाउज कहते किंतु हेले आमे निजे भी टेस्ट करी देखिबा तो मौसा आम भी आंब दीटा पठेदेवे मैंने ये देखो निशाणीटा निशाणी चढ़ी गचरे चढ़ी जाइए गचरे टे चढ़ा डिफिकल्ट एक्चुअली वर्षा स्टार्ट हो गला ना गच सब ओदा हो जाए तो से निशाणी चढ़ी इजिली भाई जाइए छिड़ा होकर आराम से आंब गुड़ा पारुंट आंबर डालटा सांग मैंने बहुत ही माने एक्चुअली कौन कहले बहुत क्विक थाए तो आंबर डाल जिते चढ़ी परा जाए ना बहुत ही केयरफुली करा पड़े देखा पड़े आग माने फास्ट से डालटा भांगी जीवनी तो से भाई पूरा भलसे केयरफुली गच को धरिकी पारुंट से बहुत बढ़िया लगुच मत देखिकी हाँ हाँ ठीक अच्छे आस से आमर ये लास्ट गछ माने आमर ये जी गछ मौसा लगे भर ये लास्ट गछ आंब परा होची तो आपण मानक ये आंब सरला ना एबे भी चलती मत कमेंट से जनइबे निश्चय ये टिक्की मनीष को देख ए टिक्की मनीषटी ये डुंगी मामा काऊ काऊ होनी से डरी जीव ए आंब देखुची गेंडुली आंब देखुची कौन बुझुची से वाओ साई नहीं के आछंती आंब कोडा एठी जोडा होली थला कोडा हेटा सेटा तू गछ पारथले सेतु एटा ए दीटा नहीं जाऊ ना हाउ दिया थैंक यू मामा थैंक यू को साई भाई को एटा ओदे ना एटा नो एटा पाचला एटा होली थला एटा आउडी पाची थांदा ना की खुशी गोटे पिला ने दीटांग दी हाथ धर गोटे फोटो उठे दीटांग दी हाथ धर गोटे फोटो उठे पोज दियो ओहो आंब पाई की खुशी जगी जगी रखी थिला तमे हेटा इट्स ओके आना गेंडू को देखो मैंगो दियो मो पुआ को मैंगो दियो बाबा कोटा भल लगुची नियो कोटा नब ये खाई दब से खाई दब एका बेले अरे गेंडू राजा कौन करूच सेटा केंती गड़े गड़े जानी ए उल्टई दब से टेगी दउची टेंगेई दउची पूरा ए गेंडे गेंडू गोटे खेलना तार तो सब जिनस तार खेलना
କ'ଣ ଆମେ କରିବୁ ଦେଖ 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 ଗଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରିଦେଉଛି ତାକୁ ଯାଉ 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 ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ସବୁଠି ଟଫ୍ ଜବ୍ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ବନେଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପେଟ ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନ ବନେଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ଚାଲି ବୁଲି ବି ପାରିବାନି ତ ଆଜିର ଲଞ୍ଚରେ ବାସ୍ ଏତିକି ବନି ପାରିଛି ମାଛଟା ମୁଁ ଆଉ ଝୋଳ କରିପାରିଲିନି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଅ ଆଜି ଏଇ ଶୁଖେଇବା ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖେଇବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟାକୁ ଖାଲି ଘର ଦ୍ୱାର ଘୁରେଇକି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଯାଇକି ଦୋଳିରେ ତାର ଅଟକି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଳିରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ସେଇଠି ରହିଛି ସେମାନେ ଗୁଲୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୁଅର ରଥ ସେ ଖାଲି ଆଜି ତା ରଥରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଦୋଳିରେ ଅଟକିକି ରହିଯାଇଛି ଦୋଳିଟା କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ସେ ଘର ସାରା ବୁଲିଲା ଆମେ ମୁଁ ଯାଇକି ଡୁଡାକୁ ଖୁଆଇଲି ଗୁଲୁ ଖାଇଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇଟାକୁ ଧରିକି ଘର ସାରା ପୁରା ଆଜି ଅଧଘଣ୍ଟା ସେ ଏଇଟାରେ ଖେଳିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇନି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଚାଲିବାକୁ ମାନେ ଟିକେ ଡେରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲିଛି ତାର ମୁଁ ତାକୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ ତ ଆଉ ମାନେ ନି କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧେଇବା ଦରକାର ପଡ଼େନି ନି କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ମନେ ବି ତ ପଡ଼ୁନି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ୍ବ ପରା ପରେ ଖିଆପିଆ ସରିକି ଗୋଟେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଇଭିନିଂରେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଆମର ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଏଇଠି ମାନେ ଦେଉଳ ସାହି ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କରାହେଇଛି ବହୁତ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଚେରୀରେ ସବୁ ହେଇଛି ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ା ନା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି ବହୁତ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଅଫିସ୍ ମାନେ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ତାଙ୍କ ପାଚେରୀରେ ଏଇସବୁ ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ସବୁ କରାହେଇଛି ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ଡୁଡାର ତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ପୁରା କହିବ ଏଇଟା ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଡିଅର୍ କହି କହି ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲିବ ହର୍ସ ଏ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି କହି ଚାଲିଥିବ ମାମା କାଲି ତମର ସ୍କୁଲ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ମାନେ କାଲି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ତ ଏବେ ଛୁଟି କାଲିଠୁ ଖୋଲିଯିବ ମଣ୍ଡେଠୁ ତ ଡୁଡାର ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟ ନେଇ ଆସିଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ହି ଛୋଟ ମାର୍କେଟ ମାନେ ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ହି ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ ଆଉ ଏଠି କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ ତ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାନେ ଚାଲ ଗୋଟେ ଢେଙ୍କାନାଳଟା ହିଁ ପୁରା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଦିଅ ଆଉ ତାପରେ ଆସିଯାଅ ଘରକୁ ସେତିକିରେ ବି ପୁରା ଖୁସି ହେଇକିରି ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଡୁଡାର ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ କାଲି ତାର ସ୍କୁଲ ଯେହେତୁ ଖୋଲିବ ଡୁଡାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆହେଇଛି ତ ସେ ପୁରା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି କାଲି ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରି ପକେଇବ ଯେମିତି ଯାଇକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଡୁଡା ତାର ବାଙ୍ଗାଲୋର ସ୍କୁଲକୁ ବହୁତ ହି ମିସ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଉ କରିବା ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ରାଜି ହେଉନି ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ସେମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ସେତିକି ସମ୍ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।